अरुन्धदेव वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः अग्नये नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो श्री महाजनेभ्यो नमः ओम नमो आचम्याय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम भावनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम मदोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय वजादा एते भूमिपारका एतेषामविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुः वरम् एडं चतुर् वेसुकोंडि सर षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ऋतौ फाल्गुणमासे कृष्णपक्षे हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति मदव्योसानेति ते गदां ब्रह्मणोपहरति ते गदैव यजमानायुस्तेजो ददाति श्री हरिद्राबिम्बमहागणाधिपति देवताभ्यो नमः మీ మీ గోత్రాలు చెప్పుకోండి అమ్మా అందరూ ఒకసారి పిల్లలతో సహా అందరూ గోత్రాలు చెప్పుకోండి గోత్రాలు మీ పేర్లు చెప్పుకోండి కుటుంబ క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయు సాయం సంధ్యాంగ పూజాంచ సరస్వతి దేవత పూజ ముహూర్త సమయే శ్రీ హరిద్రాబింబ महागणाधिपति पूजांच करिष्ये नमस्कार చేసుకోండి సార్ पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष्य आत्मानं च पूजा द्रव्याणि संप्रोक्ष्य ओम गणानान्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनस्त्रण्वन्नो देवस्य दसादनम् ओम असुरे देवणोरस्मा चक्र प्राणमहनो अजय गिभोगं ज्योतिर्दस्समहोन्दोस्तो आवाहितो भव स्थापितो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव यदा वादत्तां मे अश्विना भुवादत्ता उषः पयादस्तश्चित्रं विन्दते रानो जुवे रानो जुषदा रविनो नमेदे मेधा सर्वदृशस्वामयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्य व्राजो ददातु मेधा देवी जुषमाना दुष्टाजे भद्रासु मनस्यमाना यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः चन्दोभ्यो जमुता समेन्द्रो मे अमृतस्य देवदारुणो भूयासं शरीरं मे विदर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि सर्वेषु जगन्मना मेधां मयिन्द्रो ददाम मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनामुभावादत्ता पुष्करस्रजा अध्वरासु जया मेधा गन्धर्वेषु जगन्मनः आमा पूर्णं ददाति मदव्योसानेति ते गदां ब्रह्मणोपहरति ते गदैव यजमानायुस्तेजो ददाति श्री हरिद्राबिम्बमहागणाधिपति देवताभ्यो नमः दिव्यानन्दकर्पूर नीराजनं दर्शयामि लक्षान् धारयामि नमस्कारं చేసుకోండి మా स्वरूपं गकारपूर्वरूपं अकाच्छादयामि चामराभ्यां विजयामि नित्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि वाद्यं घोषयामि आन्दोलिकारोहमश्वानारोह गजानारोहमावाहयामि समस्त अट्ला पट्टुकोंడి సార్ समस्त राजोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार दैव्योपचार सर्वो నీ అక్షంతరం వదలొద్దు सर्वोपचार पूजान् परिकल्पय నీళ్ళు మాత్రం వదిలిపెట్టండి ఇట్లా వదలండి अक्षंतरु विदलिंचकुंड स्वामी अनयाहे प्रदाश्च मुंडरे एकानि समुद्रस्य गृहायिमे अक्षदाः पान्तो आयुष् हिरण्यपात्रं मदो वर्णकलशाराधन देवताभ्यो नमः
दिव्यानन्दपूर्णनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि हरिः ओम् मया दुष्टर्षिद्भवति देवी त्वया ब्रह्मगतश्रीरुतत्वया त्वया दुष्टश्चक्रं विन्दत्वया दुष्टर्षिद्भवति देवी त्वया ब्रह्मगतश्रीरुतत्वया त्वया दुष्टश्चक्रं विन्दते सदा नो ध्रुवे भ्राजो ददातु ॐ श्री सरस्वती माता देवताभ्यो नमः समजकृताः यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन्ने पुरुषं जात मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना भुवा वादत्तां मे अश्विना भुवा वादत्ता त्वया दुष्टश्चक्रं विन्दते दानो जुवे दानो जुषदा रविणो न मेधे मेधा सर्वदृशस्वा मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्य व्राजो ददातु मेधा देवी जुषमाना दुष्टाजेव प्रासुमनश्चवाना यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः चन्दोभ्यो जमुता समेन्द्रो मे अमृतस्य देवदारुणो भूयासं शरीरं मे विदर्शनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि सर्वेषु जयन्मना मेधां मयिन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनामुभावादत्ता पुष्करस्त्रजा अत्वरातु जया मेधा गन्धर्वेषु जयन्मनः मेधा सुरविदर्शनाग स्वाहा मेधां मयिन्द्रो ददातु मेधा देवी सरस्वती सामा मेधा सुरविदर्शनाग स्वाहा मेधां मयीन्द्रो ददातु मेधमयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्य राजो ददातु श्री सरस्वती माता देवताभ्यो नमः श्री महासरस्वती माता देवताभ्यो नमः प्रणो देवी सरस्वती वाजय गर्भादिने ब्रह्मदे विशिद्धते सुवीरा त्वया दुष्टरषद्भवति देवी त्वया ब्रह्मगतश्रीरतत्वया त्वया दुष्टश्चित्रं विन्दते वसानो दुर्विणो न मेधे मेधां मयीन्द्रो ददातु पुष्करस्त्रजा अत्वरातु जया मेधा गन्धर्वेषु जयन्मनः देवी मेधा सरस्वती दामा मेधा सुरविरक्षुसुदाग स्वाहा कामा मेधा सुरविरक्षुसुदागस्वीराः हिरण्यवर्णा जगदे जगम्या ऊर्जस्वदेवयसा मिन्ममानसामा मेधा सुप्रतीकादुषदा मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्नस्तैजो ददात मयि मेधा मयि प्रजां मयीन्द्रियं ददात मयि मेधा इमां जनतागं दङ्गरनानेति द्वादशारत्ने रचना भवति द्वादशमासा आसं चित्रं वा एतत्कर्म यतस्वमेवात्रं मदो पूर्णं ददाति मदव्योसानि मच्छां धारयामि नमस्कारं చేసుకోండి तदा वा भोजो धीरसामृतं ब्रह्म